Hello. It's a boring day, so mag-color ta sa akong buhok karon. I will be using Hair Flicks. Napalit na ako sa Watson, buy one take one. So let's see unsay inclusion niya sa sulod. Okay, so na siya hair colorant. Akong gipalit is chestnut brown. And then na siya developer. Naana po siya ultimate straight. And then shower cap, gloves, and sudlanan sa mixture. Let's start. So mag-divide ta daan sa akong buhok. Since wala man ko'y brush nga same sa salon, I'm using toothbrush. Mix, mix, mix. So, humana na kong color tanan. Bitilok dyan ako ang duha ka box. So, after ani, ato siyang i-leave og 20 to 30 minutes. Para ato siyang iputos og shower cap. So, yan. May gawa. Resod. So, while waiting sa 20 to 30 minutes, so this is the hair color that I'm using, Kerrygold. Napalit na ko sa Watson, which is buy one take one, 249. Ang color niya is chestnut brown. This one. So, time check, it's already 25 minutes. So, mag-wash na ta. So, manatag-wash atong hair. It's time to blow dry. Oh, tanawang color. Okay.